Tipramata long live, Tipramata long live, YTF long live, TWF long live, BJP-CPM akan panadama kada kuba lamsago, BJP-CPM akan panadama kada kuba lamsago, Tipramata long live, Tipramata long live, YTF long live, TWF long live, Maharaja ke বেলাকে হামবাই তিনি 48 করমসরনে মদন রোয়াজা পারাগো তিনি ত্রিপুরা মথাবাই জোগাল রিজাক পান্ডাগো তিনি আগেবো চিনি পার্টিনি কাম খাইজাক এবং বিসি থানায় বিসি নিব মেম্বার বিনি পরিবার মেম্বার তংমানি এবং বিনি লগে 30 ভোটার পরিবার 10 পরিবারও 30 ভোটার তিনি দুর্জয় সিং ত্রিপুরা নি নেতৃত্বে তিনি ত্রিপুরা মথাবো তিনি জয়েন খাইকা বনচেং খাবাই খুবাই তিনি লামসুগো এবং বহাগারা রাজা চিনি বহাগারানি যে থানসানি যে বার্তানব তিনি খাপুরজাখা এবং বেসকাং সমস্ত আন্দোলন তিনি চবাগব তিনি যোগদান খাইনাই এবং বাকি যারা দंनाय বরণবসং কইনাই যে ই মদন পারাগো যারা তাবুবো কেবেংজাই তंनाय ত্রিপুরাসানি থানসানি বাগৈ বহাগারানি লামनो যারা কেবেংনাই বরণচং কইনার মুসুগো যে ত্রিপুরাসানি থানসানি বাগৈ ত্রিপুরাসানি ভবিষ্যৎনি বাগৈ ত্রিপুরাসানি বসকাং তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি স্বার্থনি বাগৈ অন্তত পক্ষে যে ববাসক গরানো সাহায্য খাইনানি বাগৈ যত ত্রিপুরা মথা জয়েন খাইদিনি जों খাবাই খুবাই তিনি চিনি কোনো দুর্জয় সিং ত্রিপুরানো जों লামসুগো যে আরো যারা তंनाय রক বরণবো जों লামসুনাই যারা যারা তাবো তंनाय রক খাবাই খুবাই ফাইজাদি হিनै आं खबरबो ओमफ्राय बनो बिचार 2021 फेब्रुवारी 14 तारिख बीजेपी आं समर्थन खायका 6-7 बासनि परियो आं बीजेपी निबो आं एमने तंखा नगनो तंखा आसगै कुनो जागो आं जয়েন खाया नगे ताबो बर्तमान आं बबग्रानि जे कार्यकलाप बिनि नीति जे दफानि सामुं हामजागै आं दिनै 2022 13 तारिख फेब्रुवारी आं दिनै त्रिपुरा मथाखौ जয়েন खायका ओमफ्राय ताखौ नों जे दिनै त्रिपुरा मथानि बाना रमानि बा बग्रान हामजाय लगे फैमानि दिनै नि लगे कयता बासु फेमिलि बा बासु बुतार लगे फैकिना आनि लगे अनेक दङ फेमिलि जों जे बीजेपी जয়েন खायपो प्राय 100-150 मतन आन लगे दङ ए ताबक आं सरासरि आं साइसं दिनै फैका समस्त आन लगे दङ 10 परिबार ताबक बर्तमानो हेंगाय 30 भोटार आरो दङ हेंगाय इ मदन पारागो कोनार बीजेपी होननाय दंलाखा करिखा अबाहायनो बीजेपी नों जे थांगै नों पहले तो बीजेपी जয়েन खायका आंगे ताबक बीजेपी आकराय फैबानि नों बीजेपी न माने बगदाहाय नाइस्लिमुं बा बगदाहाय बं काम नको नाखला फैका बीजेपी नेशनल पार्टी ना आइडियोलॉजी और এই যে